ne balimaw aw bɛɛ ni tile nin wagati in na tuguni ka wula hɛra caya ka di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ka tila ne ni aw bɛɛ lajɛlen cɛ su bɛna kɔ fɔnda tuguni an bɛna don su kɔnɔ ka su hɛra di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma toujours an tɛ ɲina an tɛ sɛgɛn ko kelen de don surtout na Rasbath 100%. Voilà, an tɛ ɲina foli la an tɛ sɛgɛn foli la toujours an balimakɛ an kɔrɔkɛ an ka giba mun kɛra sababu ye k'an bɛ ɲɛ yɛlɛ mun kɛra sababu ye ko k'a bɛ jɔ an fantanw ka kun kɔrɔ k'a b'an fantanw dɛmɛ mun ye an fantanw ka doni bɛɛ ta ka don a kun na ko sabu ko fantanko kɛlɛ ko de ka di ale ye ko sabu diɲɛlatigɛ in kɔnɔ k'ale b'a fɛ ale t'a fɛ fantan si ɲɛji ka bɔ ale b'a fɛ fantan bɛɛ ka hakɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ Mali kɔ kan ale mun ko jamanaden minnu Mali kɔnɔ fantan minnu sɛgɛlen bɛ Mali kɔnɔ jamanaden minnu sɛgɛlen bɛ Mali kɔnɔ n'u ka hakɛ b'u bolo fama jugu jɔlen b'u ka hakɛ n'u ka hakɛ sɔrɔ cogo cɛ n'u tɛ se ka ɲɛ yir'u la n'u se ka ɲɛfɔ sɔrɔ u ka hakɛ la mun ko maliden bɛɛ de ye kelen ye mun ko maliden o maliden n'i bɛ ka impôt sara faso kɔnɔ o impôt i b'a sara kun dɔ de la o kun fana a kan ka k'i ye o sarali tɛ dɔwɛrɛ ka dɔgɔtɔrɔso ɲuman sɔrɔ ka kalanso ɲuman sɔrɔ ka siraw sɔrɔ ka miniji ɲuman sɔrɔ ka baara sɔrɔ Mali kɔnɔ mun ko ka maliden bɛɛ ka hɔrɔnya ka danbe to a bolo mun ko maliden tɛ jɔn ye maliden bɛɛ ye hɔrɔn de mun ko Mali faamaw kana bi Mali fantanw kan k'u ka hakɛ bɔ su la u ɲɛnama mun ko taabolo jugu mun bɛ Mali kɔnɔ fo o taabolo de ka dabila walasa faso in ka taa ɲɛ walasa bɛɛ ka hɛrɛ sɔrɔ faso in kɔnɔ walasa bɛɛ ka se ka lafiya faso kɔnɔ walasa faso dusu ka don bɛɛ la walasa bɛɛ ka bɔ ko kalama faso kɔnɔ walasa bɛɛ k'a dɔn i ye fɛn mun ye faso kɔnɔ walasa bɛɛ k'a dɔn i bɛ ka i ka impôt mun tigɛ ka bɔ i farikolo la ka don faso kɛsi kɔnɔ ka yira k'e faso dɔ ɲuman ye ka yira ko jɔyɔrɔ bɛ i fana la faso kɔnɔ Rasbath ko a ka jugement ko o bɛ kɛ le 27 lundi nata in cour d'appel la Bamako k'a bɛ tiɲɛ mun sira kan o juguya kosɔn ko ka nkalon dɔ ta k'a d'a kan k'u bɛna minɛ o nkalon kɔnɔ ko ka don kaso la walima ka kɛwale k'a la fɛn mun man ɲi k'an fana k'an sigi k'a lajɛ an ko an tɛ sɔn o de ma an bɛna o de lancement kɛ an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina kunu CDR communication mɔgɔw bɛɛ jɛra ka video dɔ kɛ k'a bila CDR ka communication kan walasa diɲɛ bɛɛ ka lajɛ ne balimaw maliyɛndenw ne b'aw wele a ye miiri dɔɔni faso in na cɛbaw caman de tɛmɛna faso in kɔnɔ ka kɛlɛ kɛ an k'an ka hakɛw sɔrɔ o cɛbaw bɛɛ dara bi ne balimaw maliyɛndenw bɛ tila k'aw wele tuguni bi m'aw to aw maliyɛndenw bɛ kule la k'aw sɛgɛnna k'aw ɲanina fɛn bɛ Mali in kɔnɔ ni tiɲɛ tɛ cɛ caman dalen bɛ Mali in kɔnɔ bi dɛ bɛɛ ja ma se ka farinya bɛɛ ma se ka nin di bɛɛ ma se k'a ka fɛn bɛɛ bila ka n'o kuma fɔ ka na tila ka yira n na tuguni ko nin de ye tiɲɛ sira ye nin tɛ tiɲɛ sira ye ne balima mɔgɔ kelen mun sera k'o kɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ k'an bɛ taabolo mun kan fantanw bɛ ka faamaw bɛ ka ko mun kɛ fantanw na ko tiɲɛ tɛ k'an bɛ ka wuli sa an k'an fanga kɛ kelen ye walasa an ka se k'an ka hakɛw u sɔrɔ cogo an ka se k'a dɔn faso kɔnɔ an ka se k'a dɔn faso kɔnɔ bi mun bɛ ka kɛ anw kan
galon sira kan k'an ka se ka bɔ k'o fana kɛlɛ kɛ walasa bɛɛ k'i hakɛ sɔrɔ ale de kɛra sababu ye ka na ni idée ye ni initiative bɔra ale de la ale de ko Thomas Sankara ye mun daminɛ k'ale b'o sira de ta k'o laban Modibo Keita ye mun daminɛ k'ale b'o sira de ta k'o laban ne balimaw a bɛ taa kuma mun kiri la lundi don mun bɛ bɛn kalo tile 27 cour d'appel la Banangabugu o kuma n'an y'a miiri a bɛ k'an bɛɛ de lafasa an tɔɲɔgɔnw an baarakɛlaw minnu ko k'olu b'u ka fɛn bɛɛ bila u denw u denbayaw u faw ni baw ko ka faso lakana ko ka u tɛ sinɔgɔ kɔngɔ b'u la minɔgɔ b'u la fɛn bɛɛ b'u la u bɛ kungo kɔnɔ ko walasa an tɔ minnu bɛ faso kɔnɔ n'an bɛ se k'an ka jago kɛ fɛrɛ la n'an bɛ se ka sigi an ka denbaya cɛ la fɛrɛ la n'an bɛ se ka bɔ ka yaala Mali kɔnɔ fɛrɛ la n'an bɛ se ka dumuni kɛ an hakili sigilen n'an bɛ se ka bɔ ka taa kalanyɔrɔ la an hakili sigilen n'an bɛ se ka bɔ ka taa sɛnɛkɛyɔrɔ la an ka forow kɔnɔ an hakili sigilen n'an bɛ se k'an ka fɛn bɛɛ kɛ faso in kɔnɔ an hakili sigilen mun ye sɔrɔdasiw ye ko mun kɛra sɔrɔdasiw la waati an bɛɛ ye sɔrɔdasiw accusé an ko fugariw dɔ an ko u y'u kali k'u bɛ se ka faso in lakana u dɛsɛra ka faso lakana an ko an b'an ka impôt de sara k'u sara ka d'u ma janga fama juguw bɛ ka kolankolonw de k'u la su ani tile u b'u ka wariw tigɛ u ka sara tɛ di a di cogo la u bɛ nkalon fɔ ko kɛlɛkɛminɛnw bɛ d'u ma kɛlɛkɛminɛn tɛ d'u ma u bɛ nkalon fɔ k'u bɛ dumuni d'u ma janga kɔngɔ b'u la balo t'u bolo mɔgɔ tɛ se ka taa front na k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ front na ko kɛlɛkɛminɛn t'i bolo i bɛ kɛlɛ kɛ cogo di mɔgɔ tɛ se ka taa front na tuguni k'i bɛ taa kɛlɛ kɛ front na minɛn b'i bolo mais kɔngɔ b'i la i bɛ se ka kɛlɛ kɛ cogo di minɔgɔ b'i la faso kan ka sara mun d'i ma o sara fana fasoden an fasodenw bɛɛ lajɛlen de bɛ impôt sara san o san ka taxes ni fɛn bɛɛ sara ko bila an ka faso kɛsiba kɔnɔ mun ye trésor ye kalo o kalo olu fana ka sara bɛ bɔ o de la ka d'u ma ani prime mun kan ka d'u ma k'o fana d'u ma walasa olu fana y'u ka denbaya mun to u ko ani musow n'u denw u ka se ka dɔɔni bɔ o la k'o di olu fana ma olu ka se ka balo sabu faw t'u kɔrɔ an balimamuso minnu fana bɛ front na ni sɔrɔdasiw don olu fana cɛw t'u kɔrɔ mais denbaya bɛ sɔrɔ dalen bɛ kan kɔnɔ kungo kɔnɔnaw frontière daw ni guerre wulila olu de bɛ taa ni juguw fana nana k'u bɛna bin u kan ministre mun sigilen bɛ olu fana kun na u ka kow ɲɛnabɔ ni ci bilala o ma k'a fɔ ko juguw bɛna bin an ka kɛlɛkɛcɛw kan a ye fɛɛrɛ ɲini n'o o fana y'i sigi ka ban ka foyi kɛ o la ka taa bin an ka cɛdenw na k'an ka cɛdenw faga ka ko kɛ an ka cɛdenw na mun ma kan ka kɛ k'u ka hɔrɔnya an'u ka danbe k'o bosi u la k'u kɛ fugariw ye n'a sɔrɔ fugariw fana tɛ k'u kɛ ko dusu tun na k'a sɔrɔ u dusu falen don mais u diminen don u bɛ ka taa o fɛn fɛn kɛra olu la sisan mɔgɔ dɛsɛra ka bɔ k'o kuma fɔ cɛ kelen mun sɔrɔ est ce que a fama ka yɛrɛ di ko ni faso bɛ n faga de walima ni bɛ san n bɛ nin kuma in fɔ walasa fasodenw fana ka bɔ a kalama k'a fɔ k'an ka kɛlɛkɛcɛw ko fugariw tɛ mun b'u ka nkalon de don o de ye Rasbach ye et n'o Rasbach fana bɔra ni o tiɲɛ ale na ka preuve bɔra an ka fama juguw dɛsɛra ka na ni preuve foyi ye a ko k'a b'o minɛ fana k'a b'o fana faga k'a b'o don kaso la Allah anw fana kan sigi tuguni k'o lajɛ k'an b'o to faamaw bolo k'u fɛn fɛn ka d'u ye k'u k'a kɛ f'an kun jolima an tɛ sɔn bi
an tɛ sɔn sini fan kun jolima hala kunsigi den kelen a kunsigi den kelen ni maga kɛra la faamaw a b'a dɔn ko Mali o dɔn k'aw ta tɛ a b'a dɔn o Mali k'aw mana aw ba ka kɔɲɔ minana a b'a dɔn ko Mali o dɔn k'a ka tiɲɛ tɛ a b'a dɔn ko Mali o dɔn kana ka denbaya ta tɛ Mali dugukolo in ɲɛ a b'a dɔn o dɔn de k'an bɛ jɛ de faso in ɲɛ an bɛ jɛ de Mali dugukolo ye n'aw dɛsɛra ka bɔ ni ORTM dɛsɛra ka bɔ ni ministre de la communication dɛsɛra ka bɔ ni Bamako radio sow dɛsɛra ka bɔ ka kuma mun fɔ n'ale bɔra k'o kuma fɔ o kuma fana tiɲɛ de don ko o kun kosɔn sabu a y'aw ka secret bɔ k'a bɛna mina o de la an tɛ sɔn bi an tɛ sɔn sini ni fɛn mun bɛ kɛ Bamako o ka kɛ ni Mali bɛ ci fila ye a ka ci fila ye ni Mali bɛ jɛnsɛn a ka jɛnsɛn ni bɛɛ b'i yɛrɛ ta Mali ko in na bɛɛ k'i yɛrɛ ta a ka fɔ ko jamana dɔ tun bɛ yen ko Mali don mais an tɛna sɔn bi an tɛna sɔn sini a ma nkalon d'aw la a fa y'o de fɔ a ko k'a ni minnu bɛ ɲɔgɔn na n'u tun ma janfa an tɛ nin yɔrɔ in na a ye kuma o kuma fɔ a bɛ lɛgɛsɛ a ye kuma o kuma fɔ a bɛ tiɲɛ i ko karisa ye nkalon da n na a ko ni n ye nkalon de da i la bon i kana n'i ka preuve ye ne ta filɛ ne hakili la ni tiɲɛ b'i fɛ munna e fana tɛ se ka bɔ n'i ka preuve ye munna e fana tɛ se ka bɔ k'a fɔ k'a ye nin kuma min fɔ ko tiɲɛ t'a la siɲɛ joli joli a bɛ ka nin jugement ye a bɛ ka rapporter a bɛ ka rapporter maaw hakili la kunkolo de t'anw na wa maaw hakili la hakili de fana t'anw fana la ba cogoya t'aw bolo fɛɛrɛ t'aw bolo aw ka fɛɛrɛ ale dɔrɔn de ko sabu ko a bɛ ka kuma mun bɔ a dan k'a bɛ ka tiɲɛ mun bɔ a dan ko jamanadenw bɛ ka faamuyali kɛ aw b'a fɛ jamanadenw ka to sunɔgɔ de la u si bɛɛ ale fana ko k'ole tɛ se ka kɛ fo jamanadenw ɲɛ de ka yɛlɛ u ka ko dɔn u ka ko faamu waleya jugu minnu bɛ kɛ jamana kɔnɔ olu fana ka bɔ a dɔw kalama walasa olu fana ka se k'a dɔn u kan ka don sira mun fɛ ani u kan ka bɔ sira mun fɛ olu fana ka se k'a dɔn u ka lafiya bɛ yɔrɔ min na n'ale kelen ye o doni bɛɛ ta k'o don a kun na an fantan fana minnu bɛ kɛ a kɔfɛ an ye ko faamuya ka ban ka ko dɔn ka ban ala munna an bɛ tila k'an sigi tuguni k'an b'a to faama jugu bolo munna fantanw an tɛ question poser anw yɛrɛ kun Mali jeunesse aw minnu ko Mali tagaɲɛ ka d'aw ye aw minnu ko k'aw bɛ Mali siniɲɛsigi kɛlɛ la aw minnu ko Mali sini a bɛ diya aw minnu ko k'aw b'a fɛ ka faso in changer aw minnu ko faso in bɛ nkalon mun kɔnɔ a ye cɛ sɔrɔ mun ye sira yira aw la sisan ko sisan an bɛ taa o sira de fɛ faso in ka changer an ka question poser anw yɛrɛ ko est-ce que anw bɛ sɔn Rasbach ka minɛ ba est-ce que anw bɛ sɔn Mali kɔnɔ a kunsigi den kelen maga ka k'a la ba est-ce que anw bɛ sɔn mɔgɔ ka fɛn kɛ Rasbach la mun ma kan ka k'a la ban can tɛ sabali dɔɔni an ka hakili fara ɲɔgɔn kan les jeunes maliens ne bɛ jeunesse bɛɛ wele mɔgɔkɔrɔbaw ne hakili la ni denmisɛnnin ye nkalon fɔ aw de kan ka bɔ k'a fɔ k'e denmisɛnnin nkalontigɛla a bɛ sira yira la kan ka tiɲɛ sira mun ta Mamɛdi Diko delila ko kuma in de fɔ a ko k'a bɛ ka kuma mun fɔ ni tiɲɛ t'a la k'a b'a wele a b'a lasigi i bɛ taa nin sira fɛ i bɛ taa nin sira bila mais n'i y'a ye nin tɛ se ka kɛ nin bɛɛ dɛsɛra ka kɛ bɛɛ dɛsɛra ka bɔ ka kuma walahi ne in ka di Ala la aw jo kisɛ kelen de t'a la n'aw jo kun b'a la a ye fɛn kɛ a b'a y'a lajɛ k'a to yen maga kana k'a la on a de démocratie ni fɛn kɛra jamana kɔnɔ mun ma kan ka kɛ an bɛɛ ye fasoden de ye an kan k'an da don a la a y'a da don a la bi a y'a da don a la sini hali sini kɛnɛ n'a ye fɛn kɛ mun ye nkalon ye a bɛ bɛɛ k'o démenti ka tila k'a bɛɛ ɲɛfɔ an ɲɛna an ka tila k'a bɛɛ faamuya tuguni aw an tɛ sɔn maga ka k'a la aw ko di fasocilaw aw mɛnna joli kan fasocilaw aw mɛnna nkalontigɛ la fasocilaw aw mɛnna ka janfa n'a ka feere juguw la o tuma na an bɛ taa min an b'an ko min walima k'an b'an ja min
neni kelado ay jon neni tabi ka mo koroba doya ay mo koroba dumen doya aka kuma ay exemple de di akoni mo koroba mun kanga mo koroba ni se makanga jo yoromina ni tari senjoye ni demsonu yi doya joni doya ire de mi ire doya ba chokoroba sampe on fla e de kanga demsonu lali mais e de mara ke sisa kebe ta yorola yoromu ima ese makanga jo o yorola ni demsonu tari ilali joni ire neni ire de mi ire neni ba chokoroba sampe on fla demsonu beta klonga ke yoromina boatu no film e kangi sigide ka hakli nyuma di demsonu ma wala saka demsonu la du ko bla sira o ka seka sira nyuma ta mais edi mani shike karabatu dona ti shike ki siri ko vesi bi kana konga ta beta donke boîte la beta balanina kaka demseni tapo tigini sampi tani turu santani nani kuluta kata kulunga ke ulula ene o jere yake na mo fo ambe mo fo ni bodo muna imasigi sigi yorola muna imasigi chekorba sigi yorola muni sense demsonu ka yorola e ka demsenia wati muna eni ka demsenia kesa muna faso tusute au nina hari donkele muna obebe ko ka galon tige ko faso in kadawiye ka sol faso in mandawiye muna au ba fait toujours au nye ka datugu de ate daele muna au ba fait ko famaya ka drone ka toala muna au beta au fo na un pau munu mpe ya au beta au mine ka empo ni fembe minula ka to warta ko ke business ye ka to warta ka demsenu ta ku black ata vasila Europe na Amerique ou be haro malaya taula wulu fana be to wata teta do fo la ni jeune glow ni mana ko dron aw yere baka muso ta haraka muso yerete abu flaw ka sokono ko sabu ko korola kata demsenu ta anu beta kata vazunu ye fam befe ni façon na folo ye o malaya ki se kele o te awla angala kana bagaw muni anga chedenwe mun banga kele ke su ani kle hulu fana be frona kombe kanga faso lakana konin kali de nyin kuma kandinga faso ma koninga faso janfa minga faso dombu lakana hulu fana be frona an fana be sokono an hakili tegele an hakilla fenfe diruma abe dafalendo u desra kelena janga kalon tigela u daleme kuluba u daleme bamako kono primu kanga tunga u kasara wari u bo ke business yo unu nyonje u bo ke business yo unu nyonje an tigere awla kawde jamana kalambawe kawde kanga jamana kunganko nyana bo min demsen fitini rasbach ni ne beka awla dipi ni demsen fitini rasbach ni ne beka awka galon jwawla bi ni demsen fitini rasbach ni ne beka awka jania konfo tigera awla on tigera awla bi on tigera awla sini façon ita taya fa awye mulbo keta taya fa awye bidon kulubali taya fa awye chebani bobe ma taya fa awye sunjata keta taya fa awye damuso zara taya fa awye jel babo sisoko taya fa awye panchwana sisoko taya fa awye sabu nule façon kanu de arasa yunu doye arasa yunu ka tabolo leta nunde ko dambe nunde ko horanya nunde ko ka hine fantauna nunde ko fama kana bi fantanka nunde ko beki ka hake nyini jamana ko beki ka hake so on tira aw munu desra ka ke nunu fora ko mali ya nununde ni nunu kunya ke aw komi aw chogo bi ante mali kola bi mo ta fo mali kumbe ke Brésil de la akbaru ko ni yesu ka kuma to nyama fo ko nyama be dimi ama fende ka nyama yala
aw sera ka mun kɛ n'aw ma ninnu tɔgɔ fɔ bi Mali bɛ min n'aw ma ninnu tɔgɔ fɔ bi Mali danbe bɛ min nin denmisɛnnin fitinin de bɛ ka aw ladi su ani tile aw dɛsɛra k'o dɛmɛ ni faso kanu b'aw la bi aw kan ka nin dɛmɛ dɛ ni faso kanu b'aw la bi aw kan ka nin ta sanfɛ dɛ ni faso kanu b'aw la bi aw ni nin kan ka baara kɛ dɛ politique nkalontigɛla siɲɛ joli joli a b'i wele n'i ye cɛ ye bo kɛ munna e dɛsɛra ka bɔ hali mɔgɔ kelen na janfakɛla hɔrɔnkolo maa joli mina fasodenjugu Abdramane Silla ni n ka video kɛ n y'i wele ko maliyɛndenw tɔɔrɔlen bɛ Libi maliyɛndenw bɛ jɔnya la Libi i ko IBK ye possibilité bɛ di e ma gouvernement ye possibilité bɛ di e ma o ɲɔgɔn ma deli ka kɛ Mali gouvernement si kɔnɔ pourquoi maliyɛndenw kɛra jɔnw ye Libi pourquoi maliyɛndenw fɛrɛla Libi n'i wele k'i ka possibilité bɛ min a yira n'an k'a ye n'i wele ko i sera ka mun kɛ tungarankew ye a yira n'an k'a ye Allahu Akbar tiɲɛ ma bɔ bi ba ni tiɲɛ ma bɔ bi e ka bɔ k'a fɔ ko tiɲɛ ma bɔ bi c'est révolutionnaire bɔ i k'o fɔ tiɲɛ ma bɔ bi ba ni tiɲɛ ma bɔ e ka bɔ sisan k'a fɔ ko tiɲɛ ma bɔ i ka possibilité bɛ min i ka dɛmɛ bɛ min ka ɲɛsin tungarankew ma tigɛ kɛra aw bɛɛ de la mun aw tɛ foyi ye a tɛ kɛ fɛn ye fana pa t'aw ye fasodenjugu Allahu Akbar tiɲɛ ma bange bi munna diɲɛ bɛɛ farala ɲɔgɔn kan bi ko finmanw bɛ ka kɛ jɔnw ye Libi maliyɛndenw bɛ ka kɛ jɔnw ye Libi maliyɛndenw bɛ ka fɛɛrɛ Libi arasa kunsigi den kelen arasa kunsigi den kelen a kunsigi den kelen ni maga kɛra la ni maga kɛra la a b'an don an fana ye fɛn mun ye a b'an don ko Kidal jusqu'à Kayi o tɛ aw ta ye an bɛɛ jɛ de ta o ye an bɛɛ de ta ye awa aw bɛ sa arasa kɔ dɛ Facebook Sunjata aw bɛ kuma mun na an b'aw bɛɛ dɔn dɔw bɔra Faransiya ka t'u ka sara nɔfɛ Mali la 500 ko dɔ fɔ arasa ye a fɔra k'i saralen don i ko i saralen tɛ munna y'i ka bɛɛ tigɛ ka taa Mali la k'a fɔ k'i bɛ t'i ka sara nɔfɛ aw hakili arasa bɛ minɛ ten dɛ aw hakili arasa bɛ taa kaso la ten dɛ aw hakili arasa bɛ faga ten dɛ fo Ala ka latigɛ fo Ala ka latigɛ an fana b'a ko de an bɛ sa ko de o cɛ tɛ mun bɛ se ka anw bɔ arasa kɔ o cɛ tɛ i ka kumakan jugu tɛ anw bɔ arasa kɔ o cɛ tɛ mun bɛ se ka an manipuler k'anw bɛ bɔ arasa kɔ o cɛ tɛ i ka nɛni t'a tɔ k'anw bɛ bɔ arasa kɔ o cɛ tɛ i ka kumakan jugu t'a tɔ k'i bɛ anw bɛ bɔ arasa kɔ o tɛ mun bɛ se ka anw kunkolo ɲagami k'anw bɛ bɔ arasa kɔ awa arasa an b'i ko fo saya an b'i ko fo saya faamuyara dɔw kun sarala de hɔrɔnya a man kɛlɛ hɔrɔnya ye kɛlɛ de mɔgɔninfin bɛ kɛ hɔrɔn ye wallahi bilahi i bɛ kari fɛn bɛɛ la komi arasa ta mais mɔgɔninfin ka mɔgɔ ta to i kɔnɔ est ce que a faamuya wallahi bilahi i bɛ sa jɔnya de la e tɛ kɛ hɔrɔn ye wallahi bilahi Facebook Sunjataw caman bɛ ten dɛ a b'u kɔnɔ dɛ u tɛgɛ de bɛ ten kuma bɛɛ k'a minɛ ten wallahi bilahi olu tɛ se ka tiɲɛ fɔ jamana kɔnɔ olu tɛ se ka jamana jɔ olu ni fama jugu bɛɛ de ye kelen ye u bɛɛ u taara u ka sara nɔfɛ jɔnya sara wallahi ne bɛ kɔngɔ kɔnɔ kɔngɔ n b'o kɔrɔ ta ni o jɔnya sara ye n ka sa kɔngɔ la n ka sa minɔgɔ la faso ka hɔrɔnya o ka to n bolo n b'o kɔrɔ ta ni o 500 ye ko n ka bɔ ko n ka faso janfa ko n ka bɔ ko n ka kɛ fasodenjugu ye tigɛ kɛra aw bɛɛ la Facebook Sunjataw a y'an bugu kɛ k'an bɛɛ kɛ appel lundi le 27 novembre à partir de 8 heures cour appel Banangabugu an bɛɛ ka bɔ komi kɔnɔ kulu lundi sɔgɔma kalo tile 10 kalo tile 27 cour appel Bamako Mali jeunesse bɛ wɛlɛn dɔ rasa kanubaga bɛɛ fasoden ɲuman bɛɛ faso kanubaga bɛɛ minnu b'a fɛ sini ka diya minnu b'a fɛ faso in ka bɔ nɔgɔ la aw an bɛɛ ka taa hara kunsigi den kelen ni maga kɛra la an b'a dɔn a ye mun ye Mariamu Sonko Mariamu Sɔn ka mun kanu
ngake agresse na kasui mali remenya ka no kusui sirsu ga narasba ci kannananye sirsu ga ni jamane ke kannananye sirsu ga mula mali na mbugu mehdi teras ba ci garebe ga ti garebe ga sita nantiti wa kitini lendi chobanga cour d'appel nga bananga bu Bamako à partir de 7h au sumpugu ondogo kapale maketema ondogo tonkonga na ketema kebe gari hosu wara nanto kumishinu jamane ndi otela ya tema hari silime mini hore agana katai aga so tunu ogani kebe jamane kedi na ko yaga nanti jamane kete kabane kalle jamane kinu oda ga su ko manten kallenye e wa kenyu gon tamani no gondi kebe garo kura kalla kana kenyu gon tamani no gondi kebe ra garas ba tira kana ay gon tanwa wala parce que agarti kan ba ti tongunde amenye kebe ganya na so rasununga anda mugu meganti maka ya kamana garen kore nanti meganyi maka nonga iganda ngi maka nonga hoyi maka nonga ikori gajanga janka garen ni rasam bugu tasu sekerenga na suko kenya sababu ni tiwara kana ipara mega kinya ikasuntu ware na kenka kutu ya kadi wa kenya na business nga ido menaha pirumbe ga kinya kadi wa kenka kutu ya kadi hari kandi jonko antimaka kona sira wala gunerti karasa daga gacha dulle nganga janga kamo gacha nyoka ngake maka dulle nganga anga gacha ngaba yigande wa maka gacha nyoka ntamaka anga gacha ngaba saraburu ngani kananga naka efforti tay ministre nga efforti tay nanti saraburu nga katan choronga giri anga kawana kebenya ankuri gili na harbana sunya mega daga kenya hakati mbene kemere nga nakana takasene awara sali tikesu sekerenye ari tikesu sekerenye kenya sababuni itiwa gili na laraga tinaro kasonga ti parce que tarake diameko ti parce que jamane nyime jamane le munyu ko languli to ngani kan ko beraro gini baka ken ko koli ton taw ken kan nekama kenyu gontano ibe ko kurakal daga na to kuntawo kenyu gontano nga ibe ko kurakal daga awara sa makalle o kutoka halea o kala haleka ay gonta marini ibe ko kurakana o kulo kebe ga yalanga oro kasanke oro kenya nyalanga aramu uro kasanke nyalanga kana dinga karangani aga no kitano kuso karo karinonga ko kana kara o kara jamane nyalangani rasa wampalle makale na kasukri kasunda ga dema lendi choba kasun tampile ado nyeru mere nyerunga subhana o gono fajirin chalengala o kuhanu o patunu aro brosunu o sabunu o jambu ura sundaga ondaga wi bananga bugu kurdapel lakinga o sundaga kiranga naga winonga kebe ganyana mali kenanya har silimi minu hore agana katai wallahi billahi mali so ni misini kempalle aga tunu mali fankama brugu nanti mali heta ka kumbane kalle akalu kuswa ka mantena mali sabo kunu saga lenya to gona mali no gondi ay go tari be ko rakella kana wa baka video ndi yere be ha to nyini befe bena bo video kono nyo donu fo marka kana wala sa beka seka bo lundi rendez-vous anga briefinu anga patu fefe bambolo soko na bekata ambe tashi yende ambe takile kashiye hara kunsigi tenkele maamana kala kidal ni kayi bebe na don ko malinya ambele taye o kelentate rasa wallof kana siran kana foy wallahi foy dila ambiko fo saya ambiko har shini idasa go fo faso nkono ini mo faso nya ambele taye fefe kadiya faso ko ina fo amma fika galon fo mais fefe be tien sira de kanio fo ambe saikode bi ambe saikosini wallof à vous tous rendez-vous tous les jeunes maliens, tous les jeunesses maliennes, tous les femmes maliennes, tous les hommes maliens. Mon koroba ou fera Senika. Rendez-vous à lundi soir. À partir de 7h pile. Lundi matin. En pékata nyon soleil. À l'air et à la sonama. En bête drogué. À la kanyuman tiki Bamako. Sini. Anyuman be tiki fana. Rasa. Fosaya. Wallah va vous tous. Soquez pour éduquer. Soquez pour éduquer. Soquez pour éduquer. One love à vous tous. Rasa Kodo.